কেন? ওরা জানে না বাংলা ভাষায় কথা বলার সংখ্যাটা সারা এশিয়ায় দ্বিতীয় আর সারা পৃথিবীতে পঞ্চম। Division between Assamese and Bengalis in Assam. However, I will question Mamta that if you at all interested with the Bengali people, सान्थि गैया अखा हां हां हनै अब्लाबो बहुद गरम रायजोफोर आं नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ आपडेट लाना फैलायबाय। बे दाख्लै गुवाहाटीयाव जे जानाय जाथाय जे इभेक्सन खालामबाय, बे इभेक्सन खालामनायाव बेंगलनि प्राइम मिनिस्टार ममता बेनार्जीजों जोंना आसामनि सीएम मामा हिमन्त बिश्व शर्माजों फाटाफाटि दावहा। दा ममता बेनार्जी जे बे मेडामा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ मा खोथा बुंदों, खोथाजों दान्थे बिदान्थे ममता बेनार्जीखौबो हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों। मा खोथा बुंदों, बिसिनि खोथा बुंलायनायाव माबा मोनसे सिङाव रहस्य हाबनानै दं नामा, नोंथांमोना नायनानै लाग्रो, बेनि उनाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। हर इंसान जो इंडिया का नागरिक है हम उसको सम्मान करते हैं, लेकिन इसको मतलब नहीं होता है कि बंगाली का ऊपर आप अत्याचार करे, ये हम नहीं छोड़ेंगे। हम जो हमारा इधर में नॉन बेंगली है उसको ऊपर अत्याचार करने जैसे हम नहीं देंगे, वैसा बंगाली का ऊपर भी अत्याचार हम नहीं करने देंगे। बांग्लादेश तो अलग से राज है, रोहिंगा तो म्यांमार में रहते हैं। हमारा इधर में क्या है, जो वेस्ट बंगाल का नागरिक है उसका पास आईडी कार्ड है, उसका पास आधार कार्ड है, उसका पास पैन कार्ड है। वो अगर बाहर में काम करते हैं तो इसे नहीं किया है, उसका स्किल है। realize that in Assam, Bengali Hindus are not only protected, they have been assimilated in the greater Assam's landscape. Their language, the Bengali, is the associate official language of Assam. There is no division between Assamese and Bengalis in Assam. However, I will question Mamta that if you at all interested with the Bengali people, then why not you implement CAA in West Bengal? Question is whether Mamta Banerjee like Bengali or she like only Muslim Bengali. ভাষাকে সম্মান করি, কিন্তু বলতে পারেন আজকে একটা নোটিফিকেশন করে বলছে বাংলা ভাষায় কথা বললেই তাদের ডিপোর্ট করে দাও, ডিপোর্টেশন। কেন? ওরা জানে না বাংলা ভাষায় কথা বলার সংখ্যাটা সারা এশিয়ায় দ্বিতীয় আর সারা পৃথিবীতে পঞ্চম। আমার এখানে যাদের নিয়ে যাওয়া হয় মজদুর, তারা স্কিল মজদুর, তারা না থাকলে তাদের কাজ হবে না বলে নিয়ে যায়, দয়া করে নয়। আর আমাদের এখানেও জেনে রাখুন, আমি একবার নয় বারবার বলবো, 1.5 কোটি বাইরের স্টেটের লোক এখানে কাজ করে। আমরা খুশি যারা কাজ করে, ইন্ডিয়াতে যে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে, সে ইন্ডিয়ান সিটিজেন। যাকেই পাচ্ছে বাংলা ভাষায় কথা বলে দিচ্ছে বাংলাদেশি আর রোহিঙ্গা। কোত্থেকে এলো রোহিঙ্গা? রোহিঙ্গা তো মায়ানমার, ওরা বাংলাটা জানলো কোত্থেকে?